आगामी जानुआरी 17 रे हेबाकु थिबा श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पर प्रतिष्ठा पूजा और लोकार्पण उत्सव उपलक्षे पूरी जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन पक्षरु प्रेरण कर निमंत्रण पत्र ग्रहण पाई भद्रक जिला प्रशासन आनुकूल्य रे भव्य स्वागत अनुष्ठित हो जाइछि। निमंत्रण पत्र नहीं आसीथिबा पूरी बड़ देउलर सेवायत शिवानी प्रसाद दास महापात्र, रामानंद दास महापात्र, जितेंद्र दास महापात्र एवं प्रशासनिक अधिकारी डेपुटी कलेक्टर विवेकानंद साहू प्रमुख भद्रक जिला प्रशासन पक्षरु जिला कार्यालय निकट में फूल चंदन दे शंख हुलड़ी सह घंटा वाद्य संकीर्तन शोभायात्रा रे कला संस्कृति भवन को पाछोटी अणाଯାଇଥିଲା। जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बोदरଙ୍କ अध्यक्षताରେ निमंत्रण पत्र ग्रहण कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। एही अवसर में भंडारी पोखरी विधायक प्रफुल्ल कुमार सामल, भद्रक विधायक संजीव कुमार मल्लिक, अतिरिक्त जिलापाल रामदास टुडू, उप जिलापाल मनोज पात्र प्रमुख ए कार्यक्रम में जोग देथिले। प्रति ओडियांक प्राणर देवता पाई अनन्य जगन्नाथ धाम ओडिशार जगन्नाथ और जगन्नाथ संस्कृति केवल ओडिशा पाई नुहे सारा विश्वर परिचय। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प एही धामर अन्य एक आकर्षण बोली अतिथि माने प्रकाश करथिले। भद्रक जिलार दुई प्रमुख मंदिर आखंडमणि और भद्रकाली मंदिर को सेवायत माने निमंत्रण पत्र प्रदान करथिले। दुई मंदिर पक्षरु मध्य पूरी सेवायत मानकु उपहार प्रदान करथिले। जिला सूचना और लोक संपर्क अधिकारी रमेश चंद्र नायक मंच परिचालना करथिले। जिला संस्कृति अधिकारी तनुजा सिरका, जिला कला संस्कृति विभाग संघर्ष श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प एही धामर अन्य एक आकर्षण बोली अतिथि माने परिप्रकाश करथिले। भद्रक जिलार दुई प्रमुख मंदिर आखंडमणि और भद्रकाली मंदिर को सेवायत माने निमंत्रण पत्र प्रदान करथिले। दुई मंदिर पक्षरु मध्य पूरी सेवायतंकु उपहार प्रदान करथिले। जिला सूचना लोक संपर्क अधिकारी रमेश चंद्र नायक मंच परिचालना करथिले। जिला संस्कृति अधिकारी तनुजा सिरका, जिला कला संस्कृति संघर उपसभापति तिलोचन पंडा ए कार्यक्रम आयोजन रे आनुषंगिक सहयोग करथिले। आज आम जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर जो परिकल्पना से परिप्रेक्षी आज प्रभु पाखु जो निमंत्रण पत्र आसला ताकू आमर माँ भद्रकाली पूजक मैंने से निमंत्रण पत्र ग्रहण करते और बाबा आखंडमणि पूजक मैंने ग्रहण करते। एठी आम समस्ते महाप्रभु डोरी रे बंधा महाप्रभुकर जो श्रीमंदिर परिकल्पना अनुष्ठित होची आसन जानुआरी 17 तारिख में समस्त ओडिशावासी कौन जिते अच्छा हिंदू भाई माने समस्ते जाई सेठी जिबे एवं सेठी जाई कि यही कार्यक्रम सामिल हेबे। जा प्रभुंकर निर्देश क्रमे माननीय मुख्यमंत्री ये कार्य को सुचारू रूप करचंती एवं ये जो कार्यक्रम चली ताकू सारा देश कौन विश्व देखुची श्रीमंदिर परिकल्पना योजना सारा विश्व रे प्रभुंकर जो कीर्ति अच्छी से आहुरी प्रतिफलित हम और प्रभुंक जो आशीर्वाद रे सारा विश्व जो चली आम तांकरी पाद तले आम समर्पण समस्त करिसेंती समस्त जेपरी सुख खुशी शांति रे रहतु यही प्रभुंक पाखरे प्रार्थना। महाप्रभु जगन्नाथंकर जो परिक्रमा प्रोजेक्ट है तार जो लोकार्पण उत्सव हम से उत्सव रे सामिल होगा पाई जगन्नाथ पुरी धाम रु जो आमर सेवायत गणकर जो टीम आसी से भद्रकवासी को आमंत्रित करने आसते तो सेठी आमर सबू बाबा आखंडमणिकर सेवायत गण आज उपस्थित थे माँ भद्रकाली सेवायत गण उपस्थित थे उपस्थिति आम ये निमंत्रण स्वीकार करा ये निश्चित रूपे भद्रकवासी पूरा आनंद सहित ये लोकार्पण सोहला सहभागी हेबे। जय माँ भद्रकाली, जय बाबा आखंडमणि। आज संध्या समय आम भद्रक आसिक पहुँचलु। प्रथमे आउ 3टा जिला आम गस्त कर सारूँ भुवनेश्वर, कटक एवं जाजपुर। आज आम आसी संध्यारे पहुँचिकी माँ भद्रकाली और बाबा आखंडमणि को निमंत्रण करी गलु। जानुआरी 17 जेहेतु आम प्रकल्पर शुभारंभ होउची बाबा और माँ को निमंत्रण रहा आसिकी पहुँचवा प्रकल्प जेहेतु डकागला 4 जिला आमर जोटा ग्रुप होता से ग्रुप रे आमर 4टा जिला पड़ता 4 जिले आम देकर आसचु प्रकल्प जाकरी जो मैंने पहुँचे अधिक लोक टे मना जेहेतु टे संख्या बढ़ी जबार आशा अच्छी से 2 जन को निमंत्रण दि जाइए
ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଜାଗା ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠୁ ଡକାଯାଇଛି। ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଧର୍ମପୀଠ ସବୁ ଅଛି ସେ ଧର୍ମପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ମଧ୍ୟ ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ କରି ବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଦିନକୁ ଦିନ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭକ୍ତ ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ 12 ମାସର 13 ପର୍ବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦୈନିକ ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଜୀବିତ ମଣିଷର ଯାହା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମାଜର ଯାହା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେୟା ରହିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପର୍ବପର୍ବାଣିକୁ ନେଇକି ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁ ଲୋକ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦଳା ଚକଟରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବି ସମୟ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବା ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ସେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ମହିଳା ହେଇଥିବେ କି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ଯାଇଥିବେ ଯେ ଦେଖିବେ ବେଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ରହିବା ସ୍ଥାନ ମଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପୁରୀ ସହରର ମଧ୍ୟ ଏଇ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତା ରୂପ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଦିଆଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବହୁ ନୂତନତ୍ୱ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବେଗ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ କିଏ ଭାବୁଥିବ ଯେ କେବଳ ଆମକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଏଠିକି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ପୀଠ ଅଛି ବିଶ୍ୱର ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ମାନେ ଚାରି ଧାମ ସହିତ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମଠ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ମେଳା ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲା ରକମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ସନାତନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିଷର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ୱରେ ବାହାରେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଢ଼େଇବା ଯେଉଁଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରାଜନୀତି କରୁ ଯାହା କରୁ ତାର ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି କି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ
होउछि एवं सेमान आमंत्रण आज करिसंते आमे तांको पुरीर स्वागत करूछु एवं तसहित आशा करूछु समस्ते तांको जीवन काल भितरे अति कम रे जेमिति कहा जाए जे मुस्लिम धर्म अच्छे तुम मक्का मदीना थरे जीवा जाओ मृत्यु पूर्व से रकम आमर जो भाव में मंदिर पुनर्निर्माण होती जो सुविधा सुजोग होती जगन्नाथ दर्शन पाई जो सुविधा होती एवं अभड़ा उपरे जो कार्यक्रम नियाई जाकि मो कहवा कथा पैसा नथिले भी आपण जावाई चेष्टा करूँ भगवान निश्चित भाव आपन को सहयोग देवे एवं आपण भविष्य मंगल करेंगे 2024 निश्चित भाव में देखिए यही जो कार्यक्रम ओडिशावासी मंगल हम मानव जातिर मंगल हम एवं आम समस्ते आनंद खुशी रहिबा। भद्रकरू कमल लोचन पंडा रिपोर्ट डुमानी टीवी।